Y entonces tengo una pregunta para usted. ¿Por qué estudiamos la historia del español? Why do we even care? ¿Por qué nos importa? ¿Por qué estudiamos la historia de cualquier lengua? ¿Cuáles son, qué piensan ustedes? ¿Por qué, para qué estudiarlo? Si ya pasó, what are some advantages to studying the history of a language? It fills up a whole unit for the semester, and so we can kill time for 2 weeks. ¿O por qué? ¿Qué creen ustedes? It gives you a better understanding of how it developed and how we use it now, and how it can impact like interpersonal relationships. Yeah, and it's interesting. It's also in your why it is the way now is a really good example, really good because you remember for your when you're in your like maybe 1,000, 2,000 level classes. Well, why is this irregular? Well, what the heck's up with that? Why do I say tendré instead of teneré or something like that? Es mayormente en esos casos por razones históricas. Entonces, por ejemplo, you have your. I'll give you another example. We'll probably talk about this later. But el futuro simple del español. Tenemos hablaré, tenemos hablaré, también comeré, comeré. Oh, but then I have tendré. Then I have saldré. What the heck is that D doing there? Y luego tengo algo así como the verb caber, cabré. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué tan irregular? Did a bunch of guys just sit around a table and say, oh, let's make these irregular to make people miserable in the future? No. Lo que pasó es que el futuro viene de una construcción anterior del español, el español medieval. Tener e. So there's an expression in Spanish, a de, whatever, a de tener, I am to have, a de ir, I am to go. And that's a vestige of this old expression, tener e. So you have the verb haber, tener tener as, tener a, tener hemos, for example. And so originally, the future was these two words, tener I am to have, tener dos, no sé, tener hijos. I am to have 2 children by law. I don't know, tenerás dos chimichangas. They didn't exist back then, pero entonces esa combinación teneré, remember we talked about what happened to the F. So originally this might have been pronounced. This was pronounced tener he, quizá tener he. And then it became silent. So what happened there? Oh, everything came together. So that's where you get the comeré and then you get comeré. So the stress shifted to the haber verb, but then I still have teneré and I don't have tendré. Where did that come from? Well, you take out that E right there, it's unstressed, and that fell out. Now say this without inserting a D there. Tendré, tendré. Just say it out loud. Tendré, tendré. That transition from the end of the R. Tendré, tendré, tendré. The articulatory transition from the end of the R naturally kind of inserts a D in there. Tendré, tendré, tendré. And so that's where it came from. It's an articulatory thing. Same with salir. Salir, saliré. Now try saying that without the D coming in there. Saldré, 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 saldré. There's a D that naturally kind of inserts itself in there. And so that's where you get those irregulars because it's the articulation, the articulatory transition, saldré, from a dental, with the L, from a, that's not a dental, it becomes kind of dental as it goes, but saldré, saldré. That transition from a liquid to, not even a liquid, just a lateral to a vibrante, naturally inserts that D in there. Same with that transition from a nasal right there, the alveolar nasal, to your vibrante simple, naturally kind of inserts a D in there. Entonces, otra razón. Entonces, para que sepamos la razón por la que la lengua es como es hoy en día. Okay, it's kind of a long answer, but what's another reason? ¿Por qué estudiamos la historia del español? It allows us to make connections to other languages Podemos hacer and see conexiones con where they might have gotten words from or how words came to be. Exacto. Entonces podemos hacer esa conexión con otras lenguas, saber que tienen cosas en común y de ahí podemos ver si tienen fuentes
comunes, que comparten fuentes comunes de léxico, o fuentes comunes de gramática, algo así. Y así podemos también ver si todos tienen cuál es su, digamos, lengua madre, entonces, o la lengua en común de la que vienen. Muy bien. Hay varias razones, pero ya hemos mencionado casi todas. Para tener mayor comprensión de las irregularidades gramaticales de la lengua, para entender la relación entre las variedades del español en el mundo, para entender la relación entre el español y las otras lenguas románicas, y también algunas personas dicen que hay que entender los argumentos a favor y en contra de la reforma ortográfica u otra política relacionada con la lengua. Entonces hay lenguas cuya ortografía refleja más, con más fidedignidad, por decirlo así, la pronunciación. Hay otras lenguas, como el francés, cuya ortografía no refleja muy bien cómo se pronuncia la lengua. Y hay lenguas que han tenido reformas ortográficas y otras que dicen que no vamos a tener ninguna reforma. English is one of those ones that hasn't had an orthographic reform so its writing reflects its pronunciation better. We just let it keep changing, and when you're a kid, just memorize how to spell, cough or something like that. My kid would first write, C-O-F. No, sorry, it's C-O-U-G-H, because es lo mismo con el español, entonces. También nos puede ayudar a entender cómo los procesos ahora que están ocurriendo. Algunos de los mismos procesos están ocurriendo. So why is it yo me llamo in some countries? Why is it yo me llamo en otros países? And then if you go to Argentina and Uruguay, yo me llamo. O yo me llamo, dependiendo de la edad del hablante. Bueno, si podemos entender lo que pasó en el pasado, durante los siglos de desarrollo, también podemos entender más lo que está pasando ahora, el proceso fonético que está ocurriendo, los cambios fonéticos que están ocurriendo. Muy bien, entonces, volvemos a estos dos términos. La lingüística sincrónica es el estudio de una lengua en un momento determinado. O sea, que no es lo que estamos haciendo ahora. Estamos haciendo la lingüística diacrónica. Sincrónica es la perspectiva que hemos empleado hasta ahora. Pero ahora estamos hablando de la lingüística diacrónica durante lo que dura este capítulo. El estudio de la historia de la evolución de una lengua, entonces. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, nuestra perspectiva en este capítulo va a ser una perspectiva diacrónica. Una perspectiva diacrónica. Un estudio histórico de la lengua y no un estudio contemporáneo de cómo se usa la lengua ahora. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Ninguna pregunta? I have a question. Is it Yeah. backwards? Because I'm looking at the book right now, Mhm. and I don't Is know it- if the textbook is saying it. The opposite. diacrónica, estudio de la historia de la música. Did I put it backwards in that? Let me check. So the book says sincrónica. Let me look it up, because I have been known to confuse those. Yeah, it's because I find those confusing too, Okay, so but I'm not sure. yeah, you're probably, if the book says it, it's probably right. Let me look at it. Synchronic linguistics. Linguistics. Well, okay. Oh yeah, it's right. Okay, so synchronic linguistics. Yeah, okay, it's reversed. Sorry. I reversed that. Got to change it. Let me change that. Sorry. Let me just get you out of here. Thank you for that. That was on the test and I have it written vice versa and I found it in the book too. Yeah, I will. Yeah, I will make sure that no one loses points for that on the test. So, muy bien, gracias. I'm gonna have to edit that out of the recording, so it looks like I always knew what I was talking about, right? Muy bien, ok. Está al revés ahora. Entonces, diacrónica, estudio de una lengua en un momento determinado. Sincrónica, estudio de la historia y la evolución de una lengua. I'm sorry, I'm still confused. I looked it up on the internet just to Mhm. see, and it says synchronic linguistics is the study of language at a particular point in time. Yeah, ditto. Okay. So I don't know, maybe the book made a mistake. Yeah, no, I am right, because then I look it up.
Okay, yeah, I'm all confused now. Okay, so historical linguistics, also called diachronic linguistics, is the study of phonological, grammatical, and semantic changes. So, yeah, so the original one was right. Synchronic is the estudio de una lengua en un momento determinado. What does the book say? What page is that on? Let me pull it up. Yeah, I was confused. I'm like, I've been teaching this way forever. Okay. What page are we on? I can find the, Okay. In my edition 3, it's 550 in the glossary. Okay, I have, So I don't know, maybe it was just a mistake from edition to edition. yeah, let me look at, okay, so. Sincrónico, en un momento concreto, se opone, okay, that doesn't help at all. Sincrónico. Sincrónico, en un momento concreto se opone diacrónico. It's called diacrónico. It's probably gonna say diacrónico. A través del tiempo se opone a sincrónico. So yeah, diacrónico es el estudio de la historia de la lengua. En sincrónico es el estudio de la lengua ahora mismo, en el tiempo dado, ahora mismo. Entonces, estudio diacrónico de la lengua. Let's look that up. Just to get this right. Estudio descripción de las distintas etapas históricas. Okay, so estudio diacrónico de una lengua. Yeah, it's the way it originally was. So diachronic is the history of the language, and synchronic is the study of language, basically in a moment in time without looking at its history. So right now, the current study of the language. So the way it originally was is correct. Whew. Muy bien. So en un momento determinado. So sincrónica is what we, how we study the language right now. In un momento dado, we don't take into account its evolution and everything. We're not looking back in the past. We're looking at how it's being used now. En lingüística diacrónica, estudio de la historia y la evolución de una lengua. Page 41 in the ebook. Let me check that out. So let's look, 41. Maybe before or after that. What? It went all the way back to 511. Okay, 41. Let's check it out. okay, I don't it's like it. different than my ebook for sure. Oh, okay. That's not the page. I Okay, don't know what page it would be. all right. Well, let's just leave it at, it is, now we'll never forget it, right? Or we'll always confuse it. But sincrónica, without time, sincrónica, without time. So it's looking, you're not looking at the history, sincrónica. Diacrónica, it's going back in time and looking at the evolution of a language to a certain point. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? Okay, good. I was thinking, man, I've been teaching this wrong for years. No, okay. Okay, entonces, ¿de dónde viene el español? Ya sabemos que viene del latín. Se puede decir que el español es una forma moderna del latín. So you can put on your CV that you speak modern Latin, or you'd say modern peninsular, Iberian peninsular Latin, which would be Spanish. Y sus lenguas hermanas también se puede decir lo mismo de sus lenguas hermanas. Es un producto de una evolución continua de una generación a la otra. Entonces, eso quiere decir que sigue evolucionando. El que sea de una forma, el que sea de cierta forma hoy en día, oh, no worries. I guess, yeah, then that text work it is backwards. Maybe that's something that didn't get corrected by the press. Pero es un producto de una evolución continua de una generación a otra. Entonces, eso significa que sigue evolucionando. Entonces, podemos hacer lingüística diacrónica o histórica de la lengua española hasta el año pasado, se puede decir, y hablar de cómo se usa hoy en día. Linguistic changes are continuous and they're continually happening. So it's not just you get to, modern days and that's how you speak. Because you think about it, here's an example of a more or less modern change. In Uruguay, you say, yo me llamo.
but that's a younger speaker. The younger speaker meaning like, 40 or 50 or below, kind of like that. If you're an elderly speaker, in your 60s and up, or maybe even some 50s, they say yo me llamo. So it's the voiced version of sh. And so that change is a change that happened in between a couple generations, whereas now it's yo me llamo. Almost everyone says yo me llamo, as opposed to yo me llamo. Entonces podemos hablar de que hay cambios más antiguos, como los cambios que ocurrieron, por ejemplo, con la F y la H en el español, pero ahora también hay cambios contemporáneos que están ocurriendo también en el español. Y eso de yo me llamo y yo me llamo es un ejemplo de eso también. Otro ejemplo, si van a cierta parte de España, sometimes if you say like eso, they'll pronounce it etzo, etzo. And that's another sound change that's more recently occurred. If you want to know, there's a professor who speaks like that, Professor Regan. Entonces, porque ahí aprendió español. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? So I expect all of you to put on your CVs, I speak modern peninsular Latin. Like, whoa, you're so smart. You can do that at Thanksgiving to impress a +1 or someone you want to be your +1 or something like that. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de las lenguas indoeuropeas. Es una familia lingüística que contiene muchas de las familias lingüísticas de Europa. Entonces, y viene de una lengua que se llama proto-indoeuropeo, que es una lengua teórica, pero hemos llegado a la conclusión de que existió por la evidencia que hemos visto en muchas de esas lenguas. Entonces, es difícil ver la conexión entre español, por ejemplo, y armenio. So, like, what connection does Armenian have with Spanish? And many people don't even know what Armenian is outside of California. Pero armenio o albanés o griego. Griego tiene más similitudes porque tenía más cercanías geográficas, entonces hay más influencia, pero hindú, bengalí, farsi, ¿por qué? ¿Cuáles son las conexiones que tienen? Bueno, lo que hacen los lingüistas que hacen la lingüística histórica es, trabajan mucho en lo que es el cambio fonético, sound changes, and they reconstruct, it's like reverse engineering. It's like, think of like, what people think happened in Roswell. They crashed the UFO crash, and the US government's been reverse engineering UFO technology ever since then. That's what you turn on the History Channel, that's what they're saying. It's like that. It's reverse engineering without the alien part, obviously, in historical linguistics. They look at all these sound changes, and at first glance, you're like, oh, these don't look the same at all. But then you look at how they occurred, and you can come back to a common word that was spoken maybe hundreds, thousands of years ago that gave way to 5 different words in 5 different languages. Entonces, eso es lo que hacen en la lingüística histórica para hacer esas conexiones entre todas esas lenguas. También hacen conexiones de la gramática, si tienen similitudes sintácticas, si tienen similitudes morfológicas, cosas así. Pero mucho se basa en las similitudes lingüísticas y los cambios fonéticos que ocurrieron de una lengua a otra. Entonces, han podido reconstruir a base de todas esas similitudes que han encontrado en todas estas lenguas acá, y hay más lenguas de hecho, y han llegado a la conclusión que existió una lengua en común que con el paso del tiempo dio lugar a todas estas subfamilias lingüísticas, por decirlo así, y todas estas lenguas, digamos, modernas que se hablan hoy en día. Entonces, uno dice, el checo y el español, el checo y el inglés, ¿cuáles son las similitudes? Bueno, sí tienen varias similitudes. Entonces, y con el tiempo esas similitudes se hacen menos por la evolución continua, pero por medio de la reconstrucción léxica han podido construir esa familia lingüística y otra familia lingüística que contienen otras lenguas. Entonces, todas estas lenguas vienen de lo que se llama el proto-indoeuropeo, que era una lengua antiguísima que se hablaba en lo que es Asia y Europa hoy en día por supuestamente una cultura, un pueblo, digamos, que inmigraba mucho, y luego por esa inmigración, eso es cuando se empezaron a hacer las divisiones lingüísticas. Entonces, ese pueblo, por ejemplo, se dividió y se siguió dividiendo, y con esas divisiones se formaron
familias lingüísticas diferentes donde los cambios que ocurrieron fueron diferentes porque estaban en áreas diferentes del mundo. Entonces podemos ver que, por ejemplo, el inglés es lengua prima del español, por ejemplo, del español. Soy lengua prima y el inglés es lengua hermana de alemán, holandés, sueco, noruego, danés, islandés. But, lengua hermana, that's why I have the similitudes, pero han ocurrido cambios distintos en cada lengua. Entonces, lenguas itálicas tenemos el osco, el umbro y el latín, que dieron lugar a, el latín sobrevivió, that cross means it's a dead language, y el latín sobrevivió y dio lugar a estas lenguas románicas. So, which are, other differences. They're in different parts of the world, different evolutions. And you have language like Rumano, Romanian, which also has a lot of Slavic influence because of the history and the geographical location of Romania. Entonces, there's a meme. It's like a family photo and everyone is looking all nice and dressed. And then there's this like kid who's like dressed like punk rock, long blonde hair and everything. And he's like the misfit of the family. And so there's a meme that says all the Romance languages, and then Romanian is that one kid because of all the Slavic influence that's absent in other ones. So as a linguist and a nerd, I find that funny. Jaja. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el proto-indoeuropeo? ¿Ninguna pregunta? Ok, vamos a seguir. El latín, entonces, el latín no empezó como una lengua muy hablada, era una lengua cualquiera, de hecho con menos hablante que muchas de las otras lenguas que lo rodeaban en ese entonces. Y era la lengua en la antigua ciudad de Roma. Y se hablaba en las provincias y también se hablaba con otras lenguas. Había situaciones de multilingüismo. Y no llegó a ser la lengua de toda la península itálica hasta que el imperio, la nación romana empezó a expandirse, empezó a formar su imperio y esa lengua entonces llegó a ser como la lengua, por decirlo así, nacional o la lengua regional de la península itálica, lo que hoy en día es Italia. You think about Italy, just a kind of a side note, as a country is relatively new. And so that's why you have so many widespread different dialects of Italian from north to south, because they weren't like a united, country for, compared to, other, older European countries in the area until more recently. La lengua que se llevó a las provincias correspondía a al lenguaje popular de los soldados. So another reason you have so many different dialects of Romance languages is because the soldiers were the ones who took it to these provinces. And there were kind of two different types of Latin. That you talk about vulgar Latin and the kind of the more formal Latin. Vulgar Latin doesn't mean like it's vulgar, like all they did was cuss and tell, dirty jokes or anything. It means vulgar, that means of the people. Kind of like the word popular comes from, pueblo, población means the people. Entonces los soldados que tenían su propio dialecto llevaban el lenguaje latín a la diferente provincia y entonces ahí empezamos a tener diferencias dialectales. Entonces empezó como una lengua con quizá poca variación dialectal porque estaba limitada a una región más o menos como pequeña, una región más o menos como mínima, pero con la expansión política y militar empezó a llevarse a la provincia y empezó a adquirir su propio, digamos, toque, su propia sazón en esa dialectal en esas regiones, porque los soldados hablaban de forma distinta y en la región había contacto con otra lengua y de ahí se siguieron desarrollándose esos dialectos del latín. Entonces podemos ver que podemos ver la expansión de la conquista romana. Entonces todo empezó más o menos, I think Rome's around here, and then it just expanded. So you can see why there is so much variation and just within one linguistic family. First of all, the geographic factor. Por ejemplo, no es como hoy en día que tenemos el internet y podemos comunicarnos a través de larga distancia y a pesar de quizá obstáculos geográficos como montañas y valles y océanos, cosas así. En ese entonces no tenían eso. Entonces, para poder
llevar un mensaje a Roma desde Turquía, lo que hoy en día es Turquía, había que ir a caballo para llegar hasta ahí, o a caballo en barco, a caballo en barco, para llegar hasta ahí. Entonces tomaba mucho tiempo. Entonces el aislamiento geográfico de esas regiones fue una de las razones por las que se dieron varios dialectos diferentes que poco a poco se hicieron sus propias lenguas. Y como podemos ver, el Imperio Romano era muy amplio, digamos. Entonces se expandió mucho hasta la costa norteña de África y aquí en Egipto, y Israel, Turquía, hasta Gran Bretaña en ese entonces, o Inglaterra. Entonces, y fue algo que se hizo durante siglos. Entonces, el latín que se hablaba cuando recién se empezó la expansión, if you look at the dark red and the lighter red, might not have been the same Latin, or it might have been different than, a lot of differences or dialect, or maybe some generational differences that were spoken here in the last areas of the conquest. Entonces, muy bien. Entonces, hablando entonces del español en específico, había gente. It wasn't just abandoned and everything. Había pueblos, había gente en la península ibérica. So when we talk about peninsula, we're referring to Spain, the Iberian Peninsula. Había lusitanos, celtas, vascuences. Vascuences are the Basque, and that's the only language, pre-Roman language, that is still spoken in Spain. De Iberos de Tartesios, Fenicios y Cartaginenses, y griegos. Now, this isn't the same thing as the Greek that was spoken in Greece that was implemented into Latin, or taken into Latin when the Romans took over Greece. These were people who were living on these islands who came from who came from Greece. Entonces, no es la misma influencia. La influencia griega en el latín venía de Grecia y no de estas islas acá. Muy bien. Entonces, lo que quiero que hagan ustedes, lo voy a colocar en grupos, en 5 grupos, y cada grupo tiene que hacer, yo voy a colocar este texto en el chat para que tengan el texto, lo que espero de la actividad. Pero básicamente lo que deben hacer es lo siguiente. Es una lengua indoeuropea. You're going to have to take this description. Is it a European language? ¿En qué parte de la península vivió el grupo? Is it still spoken today? ¿Y cuáles son algunas influencias o rasgos, algunos rasgos más que han dejado en el español? O siquiera dejaron alguna huella. Some of them didn't leave a mark on Spanish. Some of them have. So I'm going to divide you into 5 groups real quickly, and then I'm going to tell you which group gets what. Okay. Group 1, Ashira, Chidera, Cindy, and Stephanie, you have, it's all the same language, Basco or Euskera. Group 2, Brandon, Caitlin, Courtney, and Kayla, you get Iberos, los Iberos. Group 3, Jansen, Jose, and Malia, you have the Celtíberos. Group 4, Archer, Ayel, and Marie, you have the Lusitanos. And group 5, Abigail, Caitlin, and Nadia, you have the Fenicios. And this is the group, the activity description is in the chat. ¿Alguna pregunta? And you're going to just talk about it briefly, 2 to 3 minutes. We do a brief 2 to 3 minute presentation in the class when you're done. Les voy a dar como 10 minutos para que usen el libro para investigar. Adelante. Vasco, euskera. ¿Qué no pueden decir sobre el vasco y el euskera? And if you need to share the screen, I can unshare this so you can share your screen. I guess I can do it. It's the, let me try to. Do you need me to unshare my screen so you can share it? Oh, yeah. Okay, adelante. I found this on the Britannica Mhm. website.
And basically what I found out is the origins of Basque are unknown. You can follow it back to the Neolithic period. It's one of the oldest still spoken languages. It started before the Indo-European tongues. Mhm. It can be found in northern Spain and Basque country and all the way into southwestern France. And it is still spoken today. And that's as far as we got. Muy bien. Y todavía se habla hoy en día, una de las lenguas más antiguas, se hablaba antes de la llegada de los romanos y se sigue hablando. Sobrevivió y el latín se extinguió o se dividió en varias otras lenguas y el vasco se sigue hablando. Obvio que tiene una cantidad limitada de hablantes, pero todavía se habla en esas regiones. Muy bien. Y es la lengua que más influencia ha tenido en el español de todas las que estaban en la península ibérica cuando llegaron los romanos, porque se sigue hablando. Entonces, hay algunas palabras que son de origen vasco, se cree que la palabra izquierda viene del vasco, hay algunos apellidos del vasco como Echeverría, pero no su influencia todavía ha sido como limitada en el español, pero es la lengua de todas esas que estaban antes de la llegada de los romanos, es la que más influencia ha tenido y la única que ha sobrevivido. Y se sigue hablando hasta hoy en día. Y no tiene nada que ver con el español. So just because it's been around Spanish for so long, it is in a language that's completely different from Spanish. Entonces, completely different. Muy bien. Excelente. Grupo número, let's just go back to here, share the screen. Grupo número 2, Ibero o Ibero. Entonces, that's Brandon, Caitlin, Courtney, and Kayla. For Iberos, we found that its origin is unknown. It was Mhm. pre-Latin. Mhm. It's non-Indo-European. It's one of the oldest languages, but it's gone extinct. It's not spoken anymore. Mhm. It was found on the east coast of the Iberian Peninsula, Mhm. and it has a minor influence on Spanish, just a couple of words. Mhm. Yeah, like place names and stuff like that. Muy bien. Esa otra lengua, aparte del vasco, fueron absorbidas por el latín, antes de que el latín se dividiera en varias lenguas, antes de que el español se estableciera como lengua propia. Muy bien. Número 3, grupo 3, Jansen, José y Malia, celtíberos. So Celtíberos were we don't really know much about them, but they're a Hispanic Celtic language that's related to the language of the Gauls, which is probably why it got extinct so fast, because that was the people that the Romans were campaigning against. It's no longer spoken, but it was from central Spain, and there are a few remnants today, such as Irish, Gaelic, Scottish, and Britain. Yeah, so it's kind of like a Celtic language that was spoken there. So they came down from what is, Great Britain, those areas, and that's where kind of established themselves in the Iberian Peninsula. And Celtíbero, because there was some interaction between them and the Iberos right there on the East Coast. So Celtíbero. Entonces. They use some of the most important documents we have for the Iberian alphabet come from people that were writing in the Celtic language, and that's pretty much it. They didn't really have that much of an impact that we know of. Yeah. I mean, they could have come up with Pero or Comma, but we don't really know. Yeah, and maybe at one time there was more of a Ibero-Latin, Celtic hybrid, but then that kind of Latin just kind of overpowered all of them, everything over time. So, and Latin was here on the Iberian Peninsula for centuries, and so there might have been a period where there was bilingualism in a lot of these pueblos or whatever. That bilingualism, as we see in for example, here in the U.S. is known as kind of like a cemetery for languages. It just con el paso de varias generaciones, la lengua mayoritaria es lo que se habla. Si no hay un influjo continuo
de hablante de primera generación. Por ejemplo, mis antepasados, cuando llegaron a lo que hoy en día es Estados Unidos, hablaban francés, hablaban noruego, hablaban galés, hablaban alemán, hablaban noruego, y yo no hablo ninguna de esas lenguas. Yo no hablo ninguna de esas lenguas. So that with passing of generations, just that bilingualism that might have existed after second, third, maybe fourth generation is just gone. And so Latin was there for so long that a lot of these languages disappeared, except for Vasco, which has historically resisted a lot. So, muy bien. Grupo 4. Archer, Ayel, and Marie. Tenemos Lusitano. So we found that it was Indo-European, Mhm. and it was mostly in what today is Portugal and like the regions around Portugal. And it Um, basically oh. doesn't exist. Oh, go ahead. Sorry. Oh, sorry. I was gonna add on, they're also like, it didn't influence Spanish and also it was absorbed by Latin. Mhm. Yeah, so there might be a few place names that are left, but yeah, Lusitano no ha dejado una huella casi para nada ahí. Entonces, muy bien. Grupo 5, Abigail, Caitlin, and Nadia, Fenicio. A ver, Fenicio. Phoenicios, we found that it was an Afro-Asiatic language, so not an Indo-European. Mhm. It was mainly spoken around the south of Lebanon in the Eastern Mediterranean. Mhm. And they were traders, so that's how they made their way to the southern part of Spain. Mhm. It's not spoken anymore, so it's an extinct language. And some of the most important parts is that it was one of the first alphabetic scripts that was widely used because it used standardized alphabet of major sounds, and a lot of the words from Phoenicios were words that were then used in Latin. Mhm. It's like you read the Phoenician alphabet. You even got a book in the Bible called Phoenicians. They talk about Phoenicians in there. So yeah, they had a presence on the Iberian Peninsula. They had a presence in other parts of Europe and, Asia as well, and Africa. So muy bien. Excelente. ¿Alguna pregunta? So the lesson we can learn here is a lot of these languages absorbed by Latin. So when we're talking about the evolution of Spanish, we're talking about Latin was there for centuries. And so a lot of these languages did not, they coexisted maybe for some time, which naturally happens. The Romans were pretty good at letting people continue to speak their language, but just, the official language is Latin. It kind of just disappeared, con el paso del tiempo. You can kind of just assume that by looking at situations of language contact today. The longer the contact goes, a lot of times the majority language takes over. Entonces, y eso es lo que probablemente haya pasado con esas otras lenguas. Entonces, el vasco, vamos a hablar del vasco para resumir todo. Es una lengua no indoeuropea, no sé, como dijo el grupo número 1, no sabemos de dónde viene. El nombre vasco viene de una tribu, los vascones, que vivían en una región que corresponde a Navarra y en el norte de Aragón. Y es la única lengua que ha sobrevivido. Otra lengua en la costa del Mediterráneo, hemos hablado de íbero, la lengua ibera se conserva solamente en algunas inscripciones. Más tarde los celtas, se habla de la cultura celtíbera, una sociedad donde convivían estos dos pueblos, pero ya no existe, obviamente. Los lusitanos hablaban la única lengua indoeuropea. Yo creo que las lenguas celta era indoeuropea también. En el suroeste, los tartesios, que hablaban otras lenguas no indoeuropeas, y luego tenemos los griegos y los fenicios que se establecieron en la costa mediterránea. So some influence pre-romana, apellidos from euskera o vasco, Echevarría, Iturbide, topónimos, like place names, so tartésico, Córdoba, o Córdoba, Ova, Obulco, Onuba, Sonova. So you have this Obu and Uta kind of contribution. Fenicio, Cádiz, que viene de Gadir. Griego, from the area, Ampurios and Emporion. Now you do have more Greek influence in Spanish, but that's from the Greek influence when the Latins
that the Romans took over Greece. Palabra de origen vasco, boina, which is kind of like a beret. Have you ever seen like the guys who like tell poems, or the people who tell poems and snap their fingers? What are they called? Beatniks. There you go. Those, beret or whatever, boina. Cachorro, which is like cub or puppy. Chaparro, short. Izquierda, left. Or there's still debate about izquierda. Urraca, which is a type of bird, a magpie. Zurdo, which means left-handed, or zurdo if you're in Spain. Muy bien. Pero la influencia del vasco ha sido mínima también en el español. Entonces, no vamos a hacer esto. ¿Qué hora es? My share screen, I can't see my clock. 1:45. Ok, entonces vamos a terminar con esto. El latín produjo lo que era una unificación lingüística en la península ibérica. So unified all of the languages, not unified all the languages, it created a standard language in the Iberian Peninsula, which there hadn't been before because you had different nations living there, or different people. Las lenguas prerromanas compitieron con el latín durante algún tiempo, como les dije, y quizá hubo tiempos de bilingüismo, pero con el paso del tiempo, poco a poco, el latín llegó a dominar esas lenguas. Entonces, o la versión del latín que se hablaba en la región. Y luego, como les dije también, con el tiempo el latín adquiere un matiz regional. So you get regional kind of dialectal variations of Latin. So it's not this same Latin that was originally spoken in Rome when the expansion began. It gets its little, it's still mutually understandable, but it gets its kind of regional flair, or its sazón, digamos, regional. And this happened also in the peninsula. So it wasn't just across the Roman Empire, the Iberian Peninsula, or what is now today Spain and Portugal. You had regional dialects there as well, so which gave way to Latin languages like Gallego, Aragonés, Leonés, Catalan. All those languages are Romance languages that came from these regional dialects and everything. Muy bien. Entonces, yo creo que vamos a terminar ahí por hoy. Pero ¿hay alguna pregunta, algún comentario sobre la historia del latín y el español? So as you can tell, a lot of these divisions are caused by they're political things that cause like languages to change. You have political divisions, you have geographical divisions, and those are what you put a mountain between. You'll go back thousands of years. You put a mountain, but you take a village or something. You put a mountain right down the middle, without crushing it, obviously, because mountains are huge. But just let's say it separates everything. You get a mountain that rises, you get one on one side, one on the other. Let 1,000 years pass. They probably aren't going to be speaking the same language 1,000 years from now, because they'll have interactions with different people on their sides of the mountain. They'll have different, changes, linguistic changes. You have a sound change that happen on the east that doesn't happen on the north, on the west, and vice versa. So this geographical distance is a big factor in language evolution in this time, politically as well. These political divisions, and you have social divisions also that cause changes that give it maybe its own little I guess you could say variation throughout the Iberian Peninsula, for example. And so that's kind of what we have today. Geography isn't as much of a factor because we're a global society, but you do still have your social and your political divisions that cause linguistic change within the same language. Today we see our regional divisions here. We have Southern English, and within the South, there are different versions of Southern English. Yeah, an Alabaman can tell that someone from Tennessee that's in Alabama isn't, from there just by the way they speak. We have, someone from California comes to Texas, or someone from California goes to Louisiana. I'm using personal experience. People right there right away can tell that you're not from there, just by the way, based on the way you talk. And that's the same thing that happened with Latin and in its different areas in Europe and Asia, and then when you zoom in on the Iberian Peninsula, that happened there too. So, muy bien, vamos a seguir hablando de esto el jueves, así que hagan la lectura y si no han terminado con sus exámenes, terminen y entréguenlos hoy en Blackboard antes de la medianoche y para poder empezar a corregirlos. Entonces nos vemos el jueves. Gracias por venir. Chao, chao.